मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है हम सब की? ज़बरदस्त। मैं आगाज़ करना चाहूँगा जो ग्रेटिट्यूड्स हैं, जो शुक्रिया है कॉमर्स यूनिवर्सिटी का, जो कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी है, डॉक्टर साहब का, डायरेक्टर साहब तशरीफ़ रखते हैं, और आप सब का कि आप सब तशरीफ़ लाए सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में। ये वो चीज़ है कि जो हौसला देती है, ऑक्सीजन देती है मुझ जैसे लोगों को, कि हमें महसूस होता है कि हम रब के इस कोज़ में तन्हा नहीं हैं। ये हमारी इसमें हौसला अफजाई है। बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना काम कर रहे हैं, टू विच आई रिस्पॉन्ड कि बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस काम में हम सब के साथ अपना काम कर रहे हैं। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि हमें ये गलत फहमी हो जाती है कि हम माशरे के बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, लेकिन ये इज़्ज़त आप न दें तो हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको बहुत से लोग सुनते हैं। well, एग्जैक्टली वो लोग हैं जो सुनते हैं। वो ना सुने तो मेरे जैसे भी तो घर में भी कोई नहीं सुनता। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप सुबह सुबह सुनने आए। आइडिया ये है कि कुछ गुफ्त व शनीद का सिलसिला हो, और वो इस तरह से हो कि क्वेश्चन एंड आंसर। मैं अब जब उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका हूं, जितना मैं अरसा हो गया मुझे पब्लिक स्पीकिंग करते हुए, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि ये जो लॉन्ग विंडेड लेक्चर्स बहुत लंबे चौड़े होते हैं, दे आर नॉट एज इफेक्टिव एज ए गुड इंटरेक्टिव सेशन इज़। तो जो मुझे बताया गया है, डॉक्टर साहब ने आगे उनसे बात हुई है कि कुछ मेरी गुजारिशात होंगी, उसके बाद राय ज़िया साहब हैं उनकी बातें होंगी, और उसके बाद फिर हम दोनों ही ख़ुद को आपके सामने पेश कर देंगे स्टेज पे। क्वेश्चन एंड आंसर्स हम उस वक्त लेंगे, मोर लाइक अ पैनल सॉर्ट ऑफ डिस्कशन। तो जो आपके क्वेश्चंस होंगे, चूँकि हमारे टॉपिक्स डिफरेंट हैं, आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया कि अगर आप उसको सेपरेट करके आप वो लिख लें, तक बाद में आपको फिर वो याद रह जाए। मेरा जो काम है, जिसके लिए आपकी समातों को जहमत देनी है, वो है द मिराज, द इल्यूजन ऑफ एथीज़म, लिबरलिज़म। ये वो दो चीज़ें हैं, पर्टिकुलरली जो लिबरलिज़म है जिससे हमने बर्द आज़मा है पाकिस्तान में, और लेट देयर बी नो डाउट कि हम नबर्द आज़मा हैं। हमें यह एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करना है। अनफॉर्चुनेट है, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान में हमें ये एड्रेस करने की ज़रूरत पेश आ रही है। अनफॉर्चुनेट मैं से इसलिए कह रहा हूँ कि जब हम कहते हैं कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो उस वक्त हमें अपने स्टैंडर्ड, जो कि इस्लामिक स्टैंडर्ड है, उससे इंफॉर्मेशन लेके अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। दिस इज़ हाउ इट शुड बी। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हम इस्लामी ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने स्टैंडर्ड तक पहुँचने की स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इन अदर वर्ड्स, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बात को आसान करने के लिए हम ज़ीरो को स्टैंडर्ड मान लें, ज़ीरो इज़ आवर स्टैंडर्ड, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो होना ये चाहिए कि इस इस्लामिक जो हमारा नैरेटिव है, उससे हम अपनी ज़िंदगी के हर आस्पेक्ट को बेहतर बनाएं। बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाएं, गवर्नेंस सिस्टम को बेहतर बनाएं, आइली ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, सोशल जस्टिस को बेहतर बनाएं, और ज़ीरो से हमारी ज़िंदगी की क्वालिटी हो +1, +2, +3। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस वक्त हम हैं -4, -3 पे, और हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि एटलीस्ट हम ज़ीरो पे ही पहुँच जाएँ। दिस इज़ द अनफॉर्चुनेट थिंग। ये 70-75 साल के बाद हमें ये स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए कि हम -4 से -3 पे आने की कोशिश करें, -2, -1, एंड इवेंचुअली हम कहें कि ज़ीरो, तो फिर हम +1 की तरफ जाएं। होना ये चाहिए था कि हम प्लस के जोन में हों, लेकिन वी आर नॉट। बट कोई बात नहीं है, जब तक आप प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टुडे। लिबरल्स, लेट मी से सेकुलर्स पाकिस्तान में, उसमें सोशलिस्ट जहन भी है, उसमें लिबरल जहन भी है। एक तरफ वो तबका है और एक तरफ सारा पाकिस्तान है। ये वो तबका है कि जो अददी एतबार से बहुत बड़ा नहीं है, न्यूमेरिकल एडवांटेज इनके पास नहीं है, लेकिन इनके पास पावरफुल पोजीशंस हैं, इनके पास मीडिया है, ये हमारी सिविल सर्विसेज में है, हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग होती है, ये हमारी पार्लियामेंट में है, जहाँ पे लॉ मेकिंग होती है।
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ جس کی پورے پاکستان میں کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آج ریفرینڈم کریں یا کل ریفرینڈم کریں، پورا پاکستان، مسلم پاکستانیز، نان مسلم پاکستانیز، آپ کو ایک ہی پیج پہ نظر آئیں گے کہ نہیں بھائی یہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں ہے، دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ وہ لیجسلیشن بن جاتی ہے بلکہ وہ لیجسلیشن امپلیمنٹ ہو جاتی ہے. اٹس بیکاز آف دا پاور ایونیوز that they are in. تو ہمارے پاس کیا ایڈوانٹیج ہے؟ We have the numerical advantage. All we have to do is to let people know. اور اس کا ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہے. یہ جو ٹرانسجینڈرز ایکٹ والا ہی معاملہ ہوا، میں فقیر، راجہ ضیاء صاحب، شعور اور کتنے پلیٹ فارمز ہیں پاکستان بھر میں جنہوں نے آواز اٹھائی اور لوگوں کو صرف آگاہ کیا. ہم نے کوئی گملہ نہیں توڑا، ہم نے کسی کو گالی نہیں دی، ہم نے کوئی بڑی کوئی سیاسی جلسے نہیں کیے، ہم نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. We just made people aware. اور وہ اویئرنیس کیا تھی کہ ایک پارلیمنٹیرین کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کے پاس ہے. The power of vote. اسے بریانی کے عوض نہ بیچیں بلکہ انہیں بتائیں کہ deal of the day is vote for vote. الیکشن میں ہمارا ووٹ چاہیے تو اسمبلی میں تمہارا ووٹ اسلام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. It's that simple. And it worked. اس کے بعد ہوا کیا کہ جو اسمبلی میں لوگ بات تک نہیں سنتے تھے وہ خود پیچھے آ رہے ہیں. سینیٹر مشتاق صاحب کی بات کر رہا ہوں، ان کے پیچھے جناب بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ٹرانسجینڈرز ایکٹ نہ صرف وہ شٹ ڈاؤن ہوا، اسٹرائک آف ہوا فیڈرل شریعہ کورٹ میں، بلکہ جو اس کی الٹرنیٹیو ورژن اب آ رہا ہے، آئی تھنک جولائی میں وہ اب وڈ امیجن آ جائے گا ہمارے پارلیمنٹ میں، جس کا نام اب خونسا پروٹیکشن ایکٹ. اور یہ ہماری کمیٹیز جو تھیں سینٹ کی، وہ جو سننے کو تیار نہیں تھیں، وہ اس حد تک چلی گئی ہیں کہ ہم پاکستان کے آفیشیل ڈاکومنٹیشن، یہ جو مردم شماری کے ڈاکومنٹس ہیں، سرکاری فارمز ہوتے ہیں اینڈ سو فورتھ، اس سے ہم لفظ ٹرانسجینڈر ہی ریموو کر دیں گے. یہ لفظ ہی پاکستان سے ختم ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز یو اسٹوڈ اپ. آپ لوگ کھڑے ہو گئے تھے کہ ہمیں یہ حرام کاری نہیں چاہیے پاکستان میں. ہم جنس پرستی کا رستہ پیو کرنے کے لیے آپ جو قانون سازی کر رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. یہ ملک بنا تھا اس لیے نہیں کہ یہاں پہ تجربہ آگاہ کریں، ہم لوگوں کو ایک لیبارٹری بنا دیں اور ان پہ تجربات کریں اور دیکھیں کہ ان کا سوشل فیبرک کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر سے عزت اور غیرت کیسے ختم کی جا سکتی ہے، بلکہ اس لیے بنا تھا کہ یہاں پہ ہم اسلامی تجربات کر سکیں. So that is all what the idea is. تو ان کے پاس ایڈوانٹیج ہے پاورفل پوزیشنز، اور ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے کہ so long as we remember جو ہمارا نظریہ ہے، جس نظریے پہ پاکستان بنا تھا، so long as we stay true to it, we have the numerical advantage and that heavily outweighs any other advantage. اب آتے ہیں کہ لبرلزم یہ پاکستان میں کیوں امپوز کیا جا رہا ہے and what is wrong with liberalism. آخر کار یہ نئے جو ڈیجیٹل ملا قسم کے لوگ آ گئے ہیں ہم دونوں جیسے، ہمیں تکلیف ہی کیا ہے انسانی آزادیوں سے؟ بھائی ایک انسان اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو گزارے، تم کون ہوتے اسے منع کرنے والے؟ اتنا خوبصورت آئیڈیا ہے کہ ہر آدمی اپنی زندگی میں آزاد ہے، جو مرضی کرے، لبرل ہے وہ. so long as وہ کسی کو ہارم نہیں کرتا، دا ہارم پرنسپل، تو جو مرضی کرے. اس سے یعنی کسی ریزنیبل آدمی کو پرابلم ہو ہی کیا سکتا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا پرابلم ہو سکتا ہے. دی illusion of liberalism. نمبر 1 یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ لبرلزم کے کور میں انڈیویجولزم ہے، لیکن لبرلزم بذات خود ایک کولیکٹیوسٹ آئیڈیا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ آگے جو ہماری فکری جنگ ہونے والی ہے پاکستان میں، اس کے لیے جو آپ نے اسینشل ٹولز ڈیولپ کرنے ہیں، مینٹل ٹولز ڈیولپ کرنے ہیں آرگومنٹس کے لیے، اس کے لیے آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے، اور یہ بڑی ضروری انفارمیشن ہے. یو نیڈ ٹو ریممبر دس کہ لبرلزم ایک کولیکٹیو آئیڈیا ہے. یہ آئیڈیا کیوں کولیکٹیو ہے؟ اس کی بیس کیا ہے؟ پچھلی صدی میں 3 طاقتوں کا میجر کلیش آپس میں ہوا: فیشزم، کامونزم اور لبرلزم. لبرلزم نے ڈیفیٹ کیا فیشزم کو، مسولینی، ہٹلر اینڈ سو فورتھ، جس میں ان کے ساتھ کامونسٹ بھی شامل تھے ٹو لارج ایکسٹینٹ. اور اس کے بعد پھر اٹ واز لبرلزم ورسز کامونزم. کولڈ وار ہوئی،
बायकॉट्स हुए, ट्रेड एम्बार्गोज लगे, until we reached late 80s, early 90s, जब सोवियत का कोलैप्स हो गया, and that was the day जब liberalism was the only man standing on the block, बाकी सारे के सारे डिफीट हो चुके थे. There was no more communism as a driving force. There was no more fascism as driving force. Isolation में तो आइडियाज आज भी जिंदा हैं, लेकिन वो दुनिया की पॉलिसीज पे अब मौसर नहीं है. And that is when the idea of end of histories emerge होता है. End of histories, फुकुयामा का एक बड़ा पावरफुल आइडिया अपने ज़माने का 90s का, कि अब दुनिया में सिर्फ लिबरलिज्म रहेगा. ये जो तारीख में मुख्तलिफ आइडियाज आते रहे हैं, एंड हो गया है. अब रहती दुनिया तक सिर्फ लिबरल ऑर्डर होगा. दैट इज द कलेक्टिव नेचर ऑफ इट, कि दुनिया में और कोई ऑर्डर नहीं है, बल्कि कलेक्टिवली हम सब लिबरल हो गए हैं. उसके लिए फिर हमारे पास कुछ टूल्स हैं जिससे हमने इसको फैलाना है दुनिया में. मिसाल के तौर पे क्लासिकल टूल इसका चला आ रहा है कैपिटलिज्म, कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी होगी वो कैपिटलिस्ट होगी, और जो सेंस और जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो होगा डेमोक्रेसी. अब याद रखें कि 2001 और 1991 ये 10 साल ऐसे हैं कि जिसमें लिबरलिज्म ऊपर जा रहा है. That was the idea until we get 9/11, जिसके बाद दुनिया की हिस्ट्री तकसीम हो गई कि 9/11 से पहले वाली दुनिया और 9/11 से बाद वाली दुनिया. एंड दैट इज द टाइम जब लिबरलिज्म का टेस्ट होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि ऑन वन एंड आप लिबरलिज्म को एज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एज एन इकोनॉमिक आइडियोलॉजी आप दुनिया पे इंपोज कर रहे हैं. दैट इज वन थिंग. लेकिन चूंकि ये एक अननेचुरल सिस्टम है, तो इसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो गए. साथ साथ 9/11 शुरू हो गया. उसके बाद फिर ये मिडल ईस्ट की तबाहकारी स्टार्ट हो गई. फास्ट फॉरवर्ड हम 2006 में पहुंच जाते हैं, और 2006 से ऑनवर्ड्स दुनिया में लिबरलिज्म क्रम्बल करना शुरू कर देता है. आज 2023 है. 2006 से लेकर आज तक मुसलसल दुनिया में ईयर बाय ईयर एनालिसिस हम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि लिबरल डेमोक्रेसीज दुनिया में डिक्लाइन पे जा रही हैं. आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम्स टूट रहे हैं. लिबरलिज्म वेस्ट में बेघर होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ वन वेरी सिंपल रीजन, एंड दैट इज पॉपुलेशन डिक्लाइन. ये बेशक आप नोट कर ले, जो चीज मैं आप कहने लगा हूं फ्यूचर में आपके लिए काम आएगी. अगर आपने कहीं आर्गुमेंट्स करने हुए, कहीं आपने बहस करनी हुई, ये बहुत जगह मैं बात कह चुका हूं, आपने मेरे किसी वीडियो पॉडकास्ट पर भी सुनी होगी, किसी और पब्लिक सेशन में भी सुनी होगी, बट इट्स इंपॉर्टेंट कि हम इस चीज को रिपीट करें, इतना रिपीट करें कि ये इंफॉर्मेशन इंप्लाइड हो जाए. और वो इंफॉर्मेशन ये है कि दुनिया में किसी भी सिस्टम, किसी भी जगह पे अगर आपने आबादी को सस्टेन रखना है, तो उसकी एक मैथमेटिकल रेशियो है कि आपकी कितनी आबादी बढ़नी चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन में कितनी आबादी आपकी आनी चाहिए. और वो रेशियो है, इसको फर्टिलिटी रेट कहा जाता है, वो रेशियो है 2.1. 2.1 का मतलब ये कि हर वो औरत जो इस काबिल है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एज कि वो औलाद पैदा कर सके, उसके ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा होने चाहिए. एंड एज ऑलवेज बिफोर एनी मैथमेटिशियन यहां पे जंप करेगा और कहे कि कैसर साहब पढ़ेगी हो तुसी, 0.1 बच्चा कैसे पैदा होता है? आई गेट इट, नहीं होता. लेकिन मैं आपके सामने एक मैथमेटिकल एवरेज रख रहा हूं कि ऑन एन एवरेज दिस इज व्हाट वी रिक्वायर. इसको रिप्लेसमेंट रेशियो कहा जाता है, विच मींस कि आप 100 साल के बाद भी उस पॉपुलेशन को कैलकुलेट करें तो वो ना कम होगी ना ज्यादा होगी, so long as we keep 2.1 maintained. ये अगर मेंटेन रहता है तो आबादी कम भी नहीं होगी, बढ़ेगी भी नहीं. जब 2.1 से आप ऊपर जाएंगे तो आपकी आबादी फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब आप 2.1 से नीचे आएंगे तो आपकी आबादी प्रोग्रेसिवली कम होना शुरू हो जाएगी. सो फार सो गुड, यहां तक बात समझ आ गई हमें. अब चलते हैं कि लिबरलिज्म ने वेस्ट के साथ क्या किया. चूंकि आपने लिबरलिज्म में आइडिया दिया कि आपने कामयाब होना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कामयाबी क्या होती है. अब कामयाबी क्या होती है? There are certain materialistic benchmarks. वो benchmarks ये हैं कि 30 और 35 साल की उम्र के दरमियान आपके पास अपनी गाड़ी होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए, एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए, और साल में इतने पैसे आप सेव कर सके कि 1 से 2 हफ्तों की आप छुट्टियों पे जा सकें. That is a standard successful life in the West. अब हर वो चीज जो आपके इन बेंचमार्क के रास्ते में आती है, जो हर्डल के तौर पे आती है, आपने उस हर्डल को
रिमूव करना है. सो लेट्स गो थ्रू द हर्डल्स कि वो क्या होती हैं. एक हर्डल उसमें होती है शादी, इसलिए कि शादी एक जिम्मेदारी का नाम है. देयर इज अ फाइनेंशियल कमिटमेंट, देयर इज साइकोलॉजिकल कमिटमेंट, देयर इज रोमांटिक कमिटमेंट, जहां पे आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कंसीड करना पड़ता है. बट द वेरी फैक्ट कि आप कुर्बानियां दे रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं, तो आप अपनी उस मंजिल से जो मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले बताई उससे आप दूर हो रहे हैं. इसलिए शादी एक हर्डल है. तो व्हाट डू वी डू? रिमूव दैट. उसके बाद हर्डल क्या है? बच्चे. ये जो बात मैं आपसे कहने लगा हूं, इसको सुन के ही जो वेस्ट की जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, वो आपके सामने आ जाएगा. वेस्ट में ये बात बड़ी आम है कि चिल्ड्रन आर एक्सपेंसिव, नॉट ब्लेसिंग. रहमत नहीं है, नेमत नहीं है, खुशी नहीं है, महंगे हैं. पैसे लगते हैं आपके, रातों को जागना पड़ता है, उसके आपकी जॉब कॉम्प्रोमाइज होती है, सुबह छुट्टी लेनी पड़ती है, बार बार छुट्टी ले तो काम से निकाल दिया जाएगा. देयरफॉर बुकरन जो अपनी किताब में लिखते हैं कि द आइडिया, वो जर्मन थॉट का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन दिस इज वेरी मच ट्रू फॉर द रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन. और वो ये है कि लुक, वन जो प्रोसेस है सारा, आपके बच्चे पैदा होंगे. यस, यू कैन, यू हैव टू गो थ्रू द प्रेगनेंसी, उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और जो बाप है उसको अपनी फाइनेंशियल सेटअप करना पड़ेगा, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी. And there is an enjoyment part. You can actually have a sexual intercourse before that. But here is the thing: if you can have that without bearing the burden of, giving birth to a child, then why get pregnant? Why? वो तो आपको आपकी मंजिल से दूर ले जाएगा, घर गाड़ी जितनी हमने बातें की हैं. सो द इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट, जिसमें आप अपने आप को सेंटर में रखते हैं, बाकी किसी चीज को नहीं, उसको आप अहमियत देते देते वहां तक पहुंच जाते हैं कि हर वो चीज जो आपके रास्ते में आती है उसको रिमूव करो कि आपने सक्सेसफुल होना है. नाउ आपकी शादियां नहीं हो रही हैं, अब नई नस्ल नहीं आ रही है, तो फर्टिलिटी रेट जो 2.1 की हमने बात की थी, अब हम देखते हैं कि उस पे इंपैक्ट क्या पड़ा. पूरे यूरोप में, पूरे वेस्ट में आई शुड से, जो सबसे हाई फर्टिलिटी रेट है किसी मुल्क का, वो फ्रांस है, एंड दैट इज 1.9. आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि अगर 2.1 से नीचे आता है तो आपकी आबादी प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन करना शुरू कर देती है. जो सबसे हाई है, द हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट, दैट इज फ्रांस, और वो भी मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे है. और जो इस स्पेक्ट्रम के लोअर एंड पे कंट्रीज हैं, स्पेन, इटली, वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं बिटवीन 1.1 और 1.3. 1.1 इज क्रिटिकल, इसलिए कि अगर आप वहां पे खुद को सस्टेन रखते हैं तो आप इरिवर्सिबल डिक्लाइन का शिकार होते हैं. इरिवर्सिबल डिक्लाइन मींस कि अब आप कुछ भी कर लें, आपकी आबादी रिकवर नहीं होगी. इट सिंपली वोंट. एक ही सोल्यूशन है, मैस इमिग्रेशन. दुनिया भर से लोग लेके आ जाओ, जो कि इस वक्त जापान कर रहा है, जो कि कनाडा कर रहा है. इस वक्त 150 मिलियन लोग चाहिए यूरोप को सिर्फ फंक्शनल रहने के लिए. 15 करोड़ लोग. ये वहां पे आबादियों की कमी की वजह से, लिबरलिज्म की वजह से. डेथ ऑफ द वेस्ट, बुकरन की किताब. मैं आमतौर पे किताबें रिकमेंड नहीं करता, बट इफ देयर आर फ्यू बुक्स दैट आई वुड रिकमेंड, दिस हैज टू बी वन ऑफ देम, जिसमें वो एक रिमार्केबल जुमला लिखते हैं, जिसका मतलब ये है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, उसकी हिस्ट्री में दो चीजें ऐसी आई हैं कि जिसने वहां की आबादियां खत्म कर दी हैं और मौत का राज तारी कर दिया है. मौत का राज मीन्स के जब सिविलाइजेशनल लेवल पे जाते हैं तो सिविलाइजेशन जो मर रही है, दो चीजें हैं वेस्ट की हिस्ट्री में, और वो हैं ब्लैक प्लेग एंड लिबरलिज्म. जो ताउन की बीमारी आई थी जिसने वहां की बस्तियां उजाड़ दी थी, बुकरन ये कहते हैं कि लिबरलिज्म उस बीमारी की तरह वेस्ट में पड़ा है जिसने वहां की आबादियां खत्म कर दी हैं. मुख्तलिफ स्टडीज के मुताबिक स्पेन में तकरीबन 5000 गांव ऐसे हैं जहां पे कोई जी रूह नहीं रहता. आपके एबटाबाद में क्या होगा? घर बराए फरोख्त. स्पेन में क्या हो रहा है? विलेज बराए फरोख्त.
वहाँ की गवर्नमेंट रशियंस, अरब्स और मुल्कों के लोगों को ऑफर कर रहे हैं कि आओ हमारे गांव खरीद लो, कि कुछ नहीं होगा तो कम से कम हमारी जो ये फर्टाइल लैंड है ये तो महफूज रहेगी, यहाँ पे आके कोई आदमी कोई ना कोई लैंड का यूज़ तो करेगा। आप YouTube पे कभी जाएं, वहाँ पे लिखे हैं 50 विलेजेस ऑफ स्पेन, आप देखेंगे कि गाड़ियाँ गुजर रही हैं विलेज आफ्टर विलेज, कुछ नज़र नहीं आता आपको, उजाड़ घर, बस, नथिंग एल्स। ये है वो प्रॉब्लम उस ये जो लोग, सवाल था मेरा कि लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आपको क्या तकलीफ है? well, ये तकलीफ है, आप किसी भी ह्यूमन सिस्टम के लिए, ह्यूमन के डेवलपमेंट के सिस्टम अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो हेल्थ का हो, वो एजुकेशन का हो, वो सोशल जस्टिस का हो, वो अदालत बना दे, पुलिस बना दे, कुछ भी बना दे, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको चाहिए वो है इंसान का वजूद। जब ये होगा तो बाकी सिस्टम चलेंगे, जब ये नहीं होगा तो बात खत्म। लिबरलिज्म का बराह रास्त प्रोडक्ट यह है कि वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन इस लेवल पे चली गई है कि आज से कुछ साल पहले प्रिडिक्ट किया गया था कि यूरोप में फसाद होने वाले हैं अगर यूरोप ने अपना किबला सीधा ना किया, और ये फिर अमेरिका में जाएंगे। फसाद क्यों होने वाले हैं? well, इसलिए होने वाले हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन बाय एंड लार्ज वेलफेयर स्टेट पे बिलीव रखती है। वेलफेयर स्टेट क्या होती है? जहां पे लोगों को हेल्थ मिलती है, एजुकेशन मिलती है, और जो पेंशनर्स हैं उनको स्टेट उनकी लुक आफ्टर करती है। दिस इज बेसिकली व्हाट इन अ नटशेल। वैसे इसके और बहुत सी चीजें इसमें शामिल हैं, लेकिन मैं अपने टॉपिक से वफा करते हुए उनको महदूद करूंगा कि ये वेलफेयर स्टेट की कुछ अलामतें हैं। प्रिडिक्शन ये थी कि जिस तरह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री में हमें 4.8 लोग चाहिए एक पेंशनर को सपोर्ट करने के लिए, कि हर 4.8 लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनसे जो पैसा आता है, उनसे जो टैक्सेशन इकट्ठी होती है, उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो एक पेंशनर को अगर हम ओल्ड पीपल होम में रख रहे हैं, जहां पे उसके इलाज के लिए सहूलत है, जहां पे उसके लिए कोई कुछ लोग हैं, उसका खाना पीना है एंड सो फोर्थ, अगर वो स्टेट की जिम्मेदारी है तो हमें एक बंदे के लिए तकरीबन 5 लोग चाहिए जो उसको सपोर्ट करें। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी। एक ये कि गवर्नमेंट फेल हो जाएगी क्योंकि आबादियां कम हो रही हैं, टैक्सेशन कम इकट्ठा हो रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस उससे बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट नाकाम होगी, तो वेलफेयर स्टेट का तस्वर खत्म हो जाएगा वेस्ट में। और दूसरा ये होगा कि मैसिव लेवल पे इमिग्रेशन वगैरह लेके आ जाएंगे, लेकिन वो एक कंपनसेशन होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन ये दूसरा सोल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए कि एक हद होती है, आप कितना होता है आप लोगों को लेके आ सकते हैं, और फिर आप लोगों को लेके आएंगे तो आप कहेंगे कि आप अपना कल्चर लेके ना आए, आप हमारे रंग में रंगे। तो आपके रंग में रंगने से जो मसला पैदा हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए आप लोग लेके आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि तुम भी उसी मसले का हिस्सा बन जाओ, यानी कि अपने सोल्यूशन को कह रहे हैं कि तुम भी प्रॉब्लम बन जाओ। तो होगा ये कि वेस्ट में फसाद स्टार्ट होंगे। एंड हाउ ट्रू दिस प्रेडिक्शन वाज कि सबसे पहले ये काम फ्रांस में स्टार्ट हुआ है। हमारे मीडिया ने इतना नहीं बताया हमें, लेकिन फ्रांस में जो जलाओ घिराव हुआ, जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की इमलाक को जला दिया गया, जो पुलिस पे फायर बॉम्ब्स से हमले किए गए, क्यों? कि गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी को देखते हुए कि पॉपुलेशन डिक्लाइन की वजह से जो लोग सिस्टम से फिल्टर आउट हो रहे हैं, रिटायर हो के, उनको रिप्लेस करने के लिए नए लोग नहीं हैं, उन्होंने 2 साल का इजाफा किया कि 2 साल आप काम और करें। रिटायरमेंट की एज 2 साल पीछे कर दी। जिस लेवल का वहां पे दंगा फसाद हुआ, और इसी ने अब ये एक्सट्रापुलेट करेगा, एक मुल्क से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि बाकी सारे मुल्क भी इसी मसले का शिकार हैं कि जगह जगह पे फसाद होंगे कि भाई हम नहीं काम कर सकते। अब क्या तुम लोग चाहते हो कि काम करते करते हम मर जाएं? वहां पे सारी जिंदगी काम करते रहे हैं इसलिए कि आखिरकार रिटायर होके हम इंजॉय करेंगे, कुछ आगे पीछे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और वो भी तुम हमसे हक ले रहे हो। फ्रांस में स्टार्ट हो चुका है, बाकी मुल्कों में होना है, लेकिन इस मसले को हल नहीं किया जा रहा। अगर कहे ना कि इन एन एब्सोल्यूट टर्म्स कोई सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, वो सोल्यूशन नहीं है, वो कंपनसेशंस हैं। वो सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉब्लम को मैनेज नहीं कर रहे। वो किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूं। एंजॉय कीजिए लिबरलिज्म को कि लोगों को कहां पे लेके आया है। स्टार्ट करते हैं स्कैंडिनेविया से, जहां पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हस्बैंड और वाइफ को हम बिटवीन देम कोलेक्टिवली 600 कुछ दिन हम छुट्टियां देंगे अगर वो
औलाद पैदा करते हैं, और ये 600 कुछ दिन जो हम दे रहे हैं इसमें से 80% पेड छुट्टियां होंगी और आपकी जॉब भी सिक्योर होगी। वापस आए पहले दिन काम पे, वक्त कोई आपसे नहीं पूछेगा, और जब तक आप छुट्टियों पे हैं 80% आपको पेमेंट भी मिलेगी। इस वजह से आप बच्चे पैदा करना बंद न कर दें कि आपकी जॉब का मसला होगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप गैस कर सकते हैं कि इस आईडी का कितने % फायदा हुआ? एनीवन? भाइयों बहनों में से कोई एक जी? 20%? ओके, फेयरली क्लोज। एक और गैस? 10%? 50%? 33%? ओके, फेयर इनफ। दिस इज व्हाट वी विश फॉर, राइट? कि इतना ज्यादा अगर उन्होंने किया है, 80% पेड छुट्टियां, 600 दिन, भाई साल में 365 दिन होते हैं, दोनों के मिलाओ तो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि पूरा साल ही तुम्हें छुट्टियां दे रहे हैं, 80% पेड टाइम है, जॉब सिक्योर है, तो 50% तो फर्क पड़ना चाहिए। अरे कुछ नहीं, 10% तो पड़ना चाहिए। एंड हियर कम्स द एक्चुअल फिगर, 0%। जैसे पंजाबी में कहते हैं टगे दा फर्क नहीं पिया। क्यों? वो लोग पागल हैं। आप उसको तो कह सकते हैं कि जिसकी उम्र 30 साल 35 साल है, उसको तो आप कह सकते हैं कि इस सिस्टम में आ जाओ, लेकिन जो 18 साल की लड़की, 18 साल का लड़का आज इकोनॉमी में शामिल हो रहा है, वो आपकी बात क्यों मानेगा? व्हाट पॉसिबल रीजन? और वो तो आ रहे हैं। तो अगर 2 4 6 लोगों ने इस सिस्टम को मान भी लिया, तो 2 4 6% पीछे लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा नहीं, तो ऑन द बैलेंस कोई फर्क नहीं पड़ा। ये था एक सोल्यूशन, फेल्ड। रशिया में वहां भी पॉपुलेशन डिक्लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगरचे वो लिबरल नहीं है, कम्युनिस्ट है, लेकिन इस सेकुलर आइडिया जो है कि ये पर्सनल आज़ादियाँ, और उसमें भी वो बेसिकली लेफ्ट के इवन लिबरल जो हैं वो भी इस मामले में वो फ्रॉम सेंटर टू सेंटर लेफ्ट पे होते हैं। रशिया में सोल्यूशन ये पेश किया गया कि पोलिगमी, मल्टीपल शादियां, एक मर्द की 5 शादियां बाय लॉ आप कर दें, और शादी के 10 साल तक एबॉर्शन पे पाबंदी होगी। यार हमारी 4 तुम्हें तकलीफ देती थी ऑप्शनल, और अपनी 5 कंपल्सरी। तो 10 साल नो एबॉर्शन। थोड़ा पला हो जाए। क्या हो रहा है भाई ये? क्या हो रहा है ये? खैर, उस आइडिया को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने एक और काम किया जो कर दिया। मदर हेरोइन एक फौजी एजाज रशिया में होता है, जैसे हमारे यहाँ तमग़ा बसालत है, निशान हैदर है, हर मुल्क में होते हैं, कि अगर कोई रशियन औरत ड्यूरिंग द वॉर, ड्यूरिंग ए वॉर आई शुड से, किसी भी जंग में अगर वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करती है, तो उसको कौम की मां, मदर हेरोइन, इस तरह का खिताब दिया जाएगा कि इसने कौम के लिए बहुत कुछ किया है। अब रशियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो रशियन खातून 10 बच्चे पैदा करेगी और उनको रशियन वैल्यूज पे पालेगी, परवरिश करेगी, उसको मदर हेरोइन का एजाज दिया जाएगा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम जो सिविलियन के तौर पे आपने किया हालत जंग में, आप बच्चे पैदा करें तो हम आपको देंगे। वेलकम टू कल्चरल लिबरलिज्म। अगरचे रशिया लिबरल नहीं है, लेकिन कल्चरली लिबरल है। ये हैं सॉल्यूशंस उनके। ये सॉल्यूशन नहीं है कि फैमिली सिस्टम को मजबूत करो, ये सॉल्यूशन नहीं है कि कलेक्टिविज्म की तरफ जाओ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को संभालो, बल्कि यह है कि इसके अंदर से ही अपने हालात किसी तरह से चेंज करने की कोशिश करो। मैं जब यूके में रहता था, मैंने वहां पे सारे काम किए, इंक्लूडिंग टैक्सी भी चलाई। अब ये हो नहीं सकता कि आप पाकिस्तानी हों और आप यूके में हों और आप टैक्सी ना चलाएं। आप अपनी ही कौम में शर्मिंदा शर्मिंदा से फिरते हैं, ये तू का था पाकिस्तानी, टैक्सी नहीं चलाई थे। सो आई डिड दैट, राइट। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक कस्टमर मेरी गाड़ी में बैठा, इंडिजिनस नेटिव ब्रीड जिसको हम गोरा कहते हैं, वो था। मदर्स डे उस दिन था, तो थोड़ा सा वो रेसिस्ट भी था, उसकी बातों से मुझे लग रहा था। तो मुझे कहता है कि आज मदर्स डे है, तुम्हें पता है? यानी कि वो अपनी कल्चर सुपीरियॉरिटी मुझ पे असर्ट कर रहा है कि हम इतने महज़ब लोग हैं कि हम में माओं के लिए एक डेडिकेटेड दिन होता है। तुम्हें पता है आज मदर्स डे है? कि तुम इतने फारग आदमी हो, तुम्हें यह भी नहीं पता? मैंने कहा जी मुझे पता है। तो आगे से कहता है कि तुम लोग सेलिब्रेट नहीं करते? मैंने कहा हम हर रोज सेलिब्रेट करते हैं। वी डोंट नीड अ सिंगल डे, एक दिन तुम्हारा तज़किरा हो। हम हर रोज फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हम हर रोज ब्रदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं,
ہم ہر روز چلڈرنس ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیے وہ مہنگے نہیں ہیں، ہمارے لیے رحمت ہے. ہمارے ماں باپ ایسے نہیں کہ مدرس ڈے سال میں ایک دن کہہ دیا کہ تمہیں کارڈ بھیجیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. ہر دن ہی مدرس ڈے ہوتا ہے ہمارے لیے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو اسپیسیفائی اے سنگل ڈے. یہ سولوشنز ہیں جس کی طرف وہ نہیں آتے، بس سچویشن کو مینج کرتے رہتے ہیں. اینڈ دیٹ از ویئر دے آر اسٹک. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو امپوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم پہ. اور میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میں ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جوتا بھی خریدنا ہے تو آپ 10 چیزیں چیک کرتے ہیں اس کی. اپنا سینس آف فیشن چیک کرتے ہیں، اپنی ایج چیک کرتے ہیں، معاشرے میں اپنی ریپوٹیشن چیک کرتے ہیں کہ یہ جوتا میری ریپیوٹ کے ساتھ کمپیٹیبل ہے بھی یا نہیں، اس کی کوالٹی چیک کرتے ہیں، اس کی پرائز چیک کرتے ہیں، اس کا فیڈ بیک دیکھتے ہیں کیا ہے. تو آپ ایک کلچر یہاں پہ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں ان کوسچن طریقے سے کہ اس کے سوال بھی نہ کیا جائے. تمہارے ڈراموں میں ہم تمہیں وہاں پہ لے کے جائیں گے کہ آہستہ آہستہ تمہاری ذہن سازی اس لیول کی ہوگی کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ حرام اور حلال میں فرق کیا ہے. ٹی وی ایڈز تمہیں یہ دیں گے کہ جس میں ہم چائے کی پتی بیچ رہے ہیں، بسکٹ بیچ رہے ہیں، لیکن کسی کی گھر کی عزت کو نچائے بغیر یہ نہیں بیچیں گے. بیٹی معاشرے کی عزت ہوتی ہے، اس کے ڈانس کے بغیر آئس کریم نہیں بکے گی. ایک کلچرل پیراڈائم کی طرف لے کے آئیں گے. میں ایک بیٹی کا باپ ہوں اور مجھے پتا ہے کہ پاکستان میں باپ آج کانفیڈنس کھو چکا ہے. وہ اعتماد کے ساتھ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی نہیں دیکھتا کہ اسے پتہ نہیں اگلا ایڈ کس چیز کا آئے گا، کس طرح کا آئے گا. یہ تم امپوز کر رہے ہو ہم پہ. یہ دیکھو تو صحیح، ہیوم بڑا اچھا پرابلم سولو کیا ہے اپنی فلسفی میں اس نے کہ اگر آپ کو کسی چیز کا پروسیس کمپلیکیٹ لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، تو اس کے رزلٹ کو دیکھیے اس نے کیا دیا ہے. لبرلزم نے کیا دیا ہے ویسٹ کو؟ آبادیاں ختم، اکانومی کولیپس ہونے پہ آئی ہوئی ہے. امریکہ کے پچھلے 5 سال میں میجر ان کی جو آرگنائزیشنز ہیں، جو ان کے فخر ہے، امریکن اکنامک ہسٹری کا انٹیگرل پارٹ ہیں، پچھلے 50 سال میں اتنی کولیپس نہیں ہوئی ہیں اس نے تسلسل جتنی 2023 میں ہوئی ہیں. ایک کے بعد ایک کر کے ختم ہوتی جا رہی ہے. میں کچھ دن پہلے ایک امریکن سے بات کر رہا تھا، اسے میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے جو آبادی کے کولیپس کے ماہرین ہیں، آپ کے تھنک ٹینکس ہیں، انہوں نے 3 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ ویسٹ کا اینڈ کیسے ہوگا اور کب ہوگا. 3 چیزیں. نمبر 1، انسرماؤنٹیبل ڈیٹ. جتنا قرضہ ہے پوری دنیا میں اراؤنڈ 53 ٹریلین قرضہ ہے، جس میں سے 37 ٹریلین ویسٹ نے دینا ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ کا قرضہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے پاس پیسے اتنے ہیں ہی نہیں، تو یہ آپ کے اکنامک کولیپس کا باعث بنے گا. آپ اپنے برڈن کے نیچے، اسی وزن کے نیچے کرمبل کریں گے. نمبر 2، انوویشن ڈیفیسٹ. ویسٹ سے کوئی گراؤنڈ بریکنگ انوویشن نہیں آ رہی ہے. اب جو آ رہی ہے وہ فار ایسٹ سے آ رہی ہے، جاپان سے آ رہی ہے، کوریا سے آ رہی ہے. بدائر آئی ڈونٹ مین کہ ویسٹ سے کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن پہلے جیسے ہوتا تھا کہ ہر میجر انوویشن ویسٹ سے آتی تھی، اب اس طرح سے نہیں ہو رہا. تو یہ ایک ڈکلائن ہے، ڈیفیسٹ ہے. اور تیسری چیز، شارپ پاپولیشن ڈکلائن. آپ کی آبادیاں اتنی تیزی سے کم ہوں گی، اتنی تیزی سے کم ہوں گی کہ آپ کی سویلائزیشن اس سے سروائیو نہیں کرے گی. انہوں نے 70 سے 80 سال کا ٹائم دیا ہے کہ ویسٹ جو ہے اس صدی کے آخر تک ویسٹ کا کام ختم ہو چکا ہوگا. وہ ایگزسٹ کریں گے لیکن ایک ڈومینیٹنگ فورس کے طور پہ نہیں کریں گے. تو میں اس سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تمہارا کیا ویو ہے؟ مجھے تم کہہ سکتے ہو بائسڈ آدمی ہوں، امریکن نہیں ہوں، تو شاید میں اس لیے کہہ رہا ہوں. آگے سے اس کا جواب تھا 20 سال میں یہ کام سٹارٹ ہوگا. 70-80 بڑے دور کی بات ہے، شاید وہاں پہنچتے پہنچتے 70-80 لگ جائیں، لیکن 20 سال میں کام سٹارٹ ہو جائے گا. جتنے بھی کریکس ہیں سیولائزیشن کو کلیپس کرنے کے، وہ سارے کے سارے سامنے آ گئے ہیں. ہسٹوریکل پیٹرن نظر آتا ہے ہمیں کہ سیولائزیشن بنتی کیسے ہے اور کلیپس کیسے ہوتی ہے. سو لیٹ می گیو یو سم فگرز. ایوریج کسی سیولائزیشن کے ڈومیننس کا ٹائم 336 سال ہوتا ہے، کسی کا کم کسی کا زیادہ، لیکن ایوریج 336 برس. ویسٹ کے 336 سے زیادہ ہو چکے ہیں. کسی بھی کرنسی کی ڈومیننس کی ایج آن این ایوریج 96 ایئرز ہوتی ہے. ڈالر کی 100 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اور اس میں اب مزید گیس نہیں ہے کہ وہ چل سکے. یہ جو کرپٹو کرنسی اور یہ وہ مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں، اسی لیے کیے جا رہے ہیں کہ فیٹ منی میں جتنا مرضی پیسہ پرنٹ کر لو، تمہارا مسئلہ بڑھتا ہے، کیونکہ جتنا پیسہ تم قرضہ ادا کرنے کے لیے، اکانومی کو تم چلانے کے لیے پیسہ زیادہ پرنٹ کرو گے، جتنا زیادہ پرنٹ کرو گے اس کا سوسائٹی میں انفلکس زیادہ آئے گا. اس کا انفلکس زیادہ ہوگا تو وہ ڈی ویلیو ہوگا، وہ ڈی ویلیو ہوگا، مہنگائی اوپر جائے گی. دیٹس ناٹ دی سولوشن. ایک ویشس سرکل کے اندر ہو، اس کا کوئی سولوشن نہیں ہے. اب وہ وہاں کے پرابلمز ان کو سولو کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑی اہم بات ہے، میس امیگریشن. اب میس امیگریشن جب ہو رہی ہے تو وہاں کے لوکل آدمی کو اچھا نہیں لگتا. دے ڈونٹ لائک دا فیکٹ کہ وہ ان کے ساتھ ایک ایشین، ایک افریقن ان کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ان کو ویسے ہی رہا ہے. تو پھر ایک ریبیلین آتی ہے وہاں پہ، جو کہ ویسٹ میں آ چکی ہے.
ब्रेग्जिट हुआ तो लिबरलिज्म के खिलाफ रिवोल्ट था एक, पॉपुलिज्म वहां की आइडियोलॉजी जो कि लिबरलिज्म को डिफीट कर रही है। उसकी एग्जाम्पल है ब्रेग्जिट, उसकी एग्जाम्पल है हंगरी में नेशनलिस्ट गवर्नमेंट का आ जाना लिबरलिज्म के खिलाफ, ऑस्ट्रिया में लिबरलिज्म के खिलाफ, पोलैंड में लिबरलिज्म के खिलाफ, फ्रांस में लेपेन की पावरफुल ओपोजिशन लिबरलिज्म के खिलाफ। ये आगे प्रेडिक्शन है कि शायद अगली गवर्नमेंट उसकी बन जाए। स्वीडिश डेमोक्रेट्स, नाज़ीज़ का ऑफ शूट है, वो नाज़ी पार्टी का एक स्पिन ऑफ है, पावरफुल ओपोजिशन के तौर पे वहां पे बैठा हुआ है लिबरलिज्म के खिलाफ। इटली में जॉर्जिया मेलोनी की गवर्नमेंट लिबरलिज्म के खिलाफ, उसने जो तकरीर की थी इतनी ज्यादा एंटी लिबरल तकरीर थी कि यूट्यूब ने अपनी पॉलिसी को सामने रखते हुए हटा दिया। ये डेंजरस स्पीच है, ये मुसोलिनी के अल्फाज हैं। पॉपुलिज्म बजाते खुद कोई अच्छी न्यूज नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन लोग लिबरलिज्म से इतने तंग आए हैं वहां पे कि उसको छोड़ते 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 एक और खतरनाक आइडिया की तरफ चल पड़े हैं। तो लिबरलिज्म जो अपने स्पिरिचुअल होमलैंड में डिफीट हो रहा है, क्या हम पागल हैं कि उस इंसान दुश्मन नजरिए को खुद यहां पे वेलकम करें उसे? बट द क्वेश्चन इज कि क्यों इतनी मेहनत की जा रही है, क्यों लिबरलिज्म को पाकिस्तान में लेके आने की कोशिश की जा रही है? एंड द सिंपल आंसर इज, well, there are two answers here. Number one, कि किसी भी सिस्टम को सरवाइव करने के लिए मार्केट चाहिए, मैस पॉपुलेशन चाहिए होती है। वेस्ट की गिरती हुई आबादियों में से लिबरलिज्म सरवाइव नहीं कर सकता, कैपिटलिज्म सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमें वो इलाके चाहिए जहां पे जो पॉपुलेशन रिच इलाके हैं, जहां पे आबादियां बड़ी हैं, मार्केट्स बड़ी हैं, तो उनको एक्सप्लोर करो, ये वहां पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करो। नंबर टू, जहां पे माशी इस्तेहसाल हो रहा होता है लोगों का, जहां पे इंसान को अपने किचन की फिक्र होती है और हर रोज होती है, जिसको सुबह उठ के देखना पड़ता है कि शाम को मैंने अपने बच्चों को क्या खिलाना है, वहां पे नजरियाती तब्दीली लेके आना बड़ा आसान होता है। हदीस है मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि गुर्बत इंसान को कुफर के नजदीक ले जाती है। खरीदना है तो इन लोगों को खरीद लो, इसलिए कि ये लोग नजरिए पे कायम नहीं रह सकते। जब पेट खाली होता है तो नजरिया इंसान का टेस्ट हो जाता है। ये खाली पेट वाले लोग हैं, इनको ये नजरिया दे दो। ये बात मैं आपको जज्बाती बातें नहीं कह रहा, ये उनके थिंक टैंक्स की पब्लिश रिपोर्ट्स हैं। इन मुल्कों में जाओ, तुम ज्यादा कामयाब होगे। नई इकोनॉमीज डेवलप करो, दोबारा से रिवर्स करो। 2-3 साल तुमने वेस्ट से जो तुमने वहां से जो दूध निकालना था उस गाय से निकाल लिया, अब नई गाय तुम्हारी ये है। 2-3 साल यहां पे लगाओ, फिर कहीं और चले जाएंगे। एंड टू दैट वी से हेल नो। ये मुल्क बना था तो एक नजरिए के लिए बना था, ये मुल्क बना था तो इसलिए बना था कि यहाँ पे हम एक इस्लामी ज़िंदगी गुजारें, हमारी अक़लियतें इज़्ज़त और एहतराम के साथ, फ़ख्र के साथ ख़ुद को पाकिस्तानी कहलाएं। हमारा टीवी वो हो जो हमारे माशरे के साथ मुताबिकत रखता हो, हमारा माशरा वो हो जो इस्लामी हो, जिसकी वैल्यूज़ हों, अक़दार पे बेस्ड हो। इसलिए नहीं बना था कि तुम्हारा लिबरलिज्म वहाँ पे नाकाम हो रहा है तो उठा के हमारे मुंह पे मलना शुरू कर दो। टू दैट वी से हेल नो। ये नहीं हो सकता। हमने पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह रिक्लेम करना शुरू कर दिया है। राय साहब तशरीफ़ रखते हैं, इनकी बहुत मेहनत है उसमें। हम सब मेहनत कर रहे हैं कि हमने अपने पाकिस्तान को इंच बाय इंच, ब्रिक बाय ब्रिक, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट लिबरलिज्म से आज़ाद कराना है। एंड वी विल गेट इट डन, और वी विल डाई ट्राइंग। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस मुल्क में शरीयत होगी, दैट इज इट, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप यूनिवर्सिटीज में बैठे हैं, लिबरलिज्म के साथ एथियज्म को जोड़ने की कोशिश करके कि एथियज्म को प्रमोट करना है तो लिबरलिज्म के जरिए करो, और यूनिवर्सिटीज को टारगेट बनाओ। क्यों? इसलिए कि तकरीबन 4 लाख के लगभग स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हर साल ग्रेजुएट करते हैं, जिनमें से कुछ आगे फर्दर एजुकेशन में चले जाते हैं और कुछ अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी में चले जाते हैं। जिन्होंने आगे भी जाना है उनको भी तुम एथियज्म पे लगा दो, उनके लिए चीज़ आसान कर दो। इसलिए कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की हैसियत होती है यूनिवर्सिटी की, तालीमी इदारों की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की जो अहमियत जिस्म में होती है, माशरे में इसकी हैसियत की होती है। इसलिए कि यहाँ से आपका खून रीऑक्सीजनेट होकर आपके दिल में जाता है और दिल से बाद आपके पूरे जिस्म में जाता है। तो जिन लोगों ने माशरे की रगों में कल दौड़ना है, इनको यहीं पे ख़राब करो, यहीं पे इनको एथियस्ट करो, यहीं पे इनको लिबरल करो, यहीं पे ये कल्चरल सोसाइटीज रजिस्टर करके नाच गाना हलाल हराम की तमीज़ ख़त्म कर दो। एथियज्म जिसको अल्लाह ताला ने भी सीरियस नहीं लिया,
پورے قرآن میں آپ کو کچھ آیات مل جائیں گی اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے اتنی ہولو فلسفی، اتنی ہولو فلسفی، اتنی ہولو آئیڈیالوجی کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے آفر کرنے کے لیے۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم پیٹرنل اوبلیگیشنز اور رائٹس کا پورا مضمون موجود ہے۔ ہمسائے کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے پورا مضمون موجود ہے۔ ایز اے گلوبل سٹیزن آپ نے کیا کرنا ہے پورے کے پورے مضمون موجود ہیں۔ ٹیچر کے کیا کام ہے پورے مضمون موجود ہیں۔ ایجوکیشن کیسے حاصل کرنی ہے پورے مضمون موجود ہیں۔ اس کے بعد روحانیت کے لوگوں نے اس کو ایکسپینڈ کر دیا، ہتھ کارول، دل یارول، عبادت بنا دیا آپ کی تجارت کو، اگر آپ اسے ایمانداری کے ساتھ کرتے ہیں۔ تجارت کر رہے ہیں اپنے گھر کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایمانداری سے کریں کہ آپ کا دل یارول ہے، ثواب ہوگا اس کا۔ زندگی کے ہر آسپیکٹ کے سلوشن دے دیے، اور اس کے مقابلے میں کیا لے کے آئے ہو؟ ایتھیزم، جس کو اگر سمرائز کرنا ہے اگر تو اس کی سمری یہ بنتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ زندگی کیسے وجود میں آئی، مجھے نہیں پتا کہ یہ کائنات کیسے بنی، مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس کائنات کی ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے۔ لیکن اتنے بڑے لا علمی کے سمندر پہ کھڑا ہو کے میرا دعویٰ یہ ہے کہ تمہارا ریلیجن غلط ہے۔ شٹ اپ میٹ، شٹ دی ہیک اپ۔ دنیا میں نالج کلیم کیے جاتے ہیں نالج کی بیس پہ۔ ایتھیسٹ واحد فکری طبقہ ہے جو نالج کلیم کرتا ہے لا علمی کی بیس پہ، کہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن مجھے کچھ نہ پتا ہونے کی وجہ سے یہ پتا ہے کہ تمہارا مذہب غلط ہے۔ And you want me to take you seriously؟ میں تمہیں سیریس لوں گا؟ ایتھیزم کو ڈیفیٹ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آپ ایتھیسٹ سے 2 4 5 سوال پوچھ لیں، بس کہانی ختم ہو جاتی ہے، اینڈ آف سٹوری۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ پوری دنیا میں مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے سسٹمز پہ گھنٹوں بات کر سکتے ہیں، آپ کو پوری دنیا میں ایک ایتھیسٹ نہیں ملے گا جو ایتھیزم پہ بات کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ اسلام پہ بات کرے گا، وہ ہمیشہ کسی کلچر پہ بات کرے گا، کسی پریکٹس پہ بات کرے گا۔ بندہ پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے آفر کرنے کے لیے؟ دنیا کی غربت ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس، ہمیں پتا ہے دنیا میں اراؤنڈ جو سرکولیشن میں پیسہ ہے تقریباً کوئی 350 ٹریلین کے لگ بھگ وہ ڈالرز موجود ہیں۔ آج اس کا 2.5% نکال کے اچھی طرح سے ریڈسٹریبیوٹ کرو، دنیا سے غربت ختم ہو جاتی ہے۔ میتھمیٹیکل کیلکولیشن موجود ہے۔ تمہارے پاس کیا سولوشن ہے غربت ختم کرنے کا؟ اس نے سینس آف جسٹس یہ دیا ہے کہ 9 دفعہ اگر اپرچونٹی ایسے ہو کہ کسی بے گناہ کو کسی گناہگار کو اگر چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو، لیکن ایک بار بھی ایسی نہ ہو کہ کسی بے گناہ کو سزا دے دو۔ the logic behind is کہ جو گناہگار ہے وہ تمہارے نیٹ ورک میں پھر آ جائے گا، لیکن جو بے گناہ ہے اسے تم نے سزا دے دی تو اس کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ سولوشن ہے سوشل جسٹس کا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ would you want me to talk about atheism؟ میں نے 50 گھنٹے سے زیادہ سٹریم رن کی، لائیو، ریکارڈڈ نہیں، لائیو۔ کبھی 5 گھنٹے کا سیشن ہو رہا ہے، کبھی 4 گھنٹے کا، کبھی ایون 7 گھنٹے کا بھی ہوا۔ پوری رات رمضان میں بیٹھ کے دنیا بھر کے ایتھیسٹ اس میں آتے تھے، پاکستان، انڈیا، کینیڈا، یو کے، وہاں سے 50 گھنٹے سے زیادہ، کوئی 55 گھنٹے کے لگ بھگ، 55 گھنٹے کے بعد ایتھیسٹ ایک جملے میں ایتھیزم کو ڈیفائن تک نہیں کر سکے۔ اور میں کسی نارمل ایتھیسٹ کی بات نہیں کر رہا، میں ساری دنیا کے ایتھیسٹ کی بات کر رہا ہوں، اکٹھے ہو کے بتا بھی کہ what does that actually mean۔ ہمارے جو پاکستانی ایتھیسٹ ہیں وہ تو ماشاءاللہ خیر بات ہی اور ہے، ان سے میں کبھی مذاق میں کہتا ہوں یار مجھے وکیل کر لیا کرو، تم سے بہتر ایتھیزم کا دفاع میں کر لیا کروں گا۔ وہ تمہارا اسلام غلط ہے۔ اچھا جی کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ مجھے پتا ہے نہیں، اس کی کوئی فاؤنڈیشن ہوگی۔ آر یو این ایپسٹمولوجیکل ایتھیسٹ اور این آنٹولوجیکل ایتھیسٹ؟ اس کے فرشتوں کو بلکہ اس کے ایٹمز کو پتہ ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں، آگے پیچھے سے کر کے نہیں آپ اسلام پہ بات کریں نا، کس سے؟ ایک ایپسٹمولوجیکل پوزیشن سے ہے میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں، آنٹولوجیکل پوزیشن سے ہے میں آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ آپ کوئی کلیم نہیں کر رہے ہیں۔ جب کلیم ہی نہیں ہے تو میں آپ سے بحث کس چیز کی کروں گا؟ یہ بات میں ایک ایتھیسٹ کی ٹویٹر سپیس میں گیا، میں نے وہاں پہ بات کی کہ باقی دنیا میں اگر ہم ایتھیسٹ سے بات کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ دیر از سم ٹائپ آف فاؤنڈیشن جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ آپ تو صرف کاپی پیسٹ پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ سے کیا بات کی جا سکتی ہے؟ آگے سے ایک پارٹیسپینٹ تھے، انہوں نے کہا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساڈا کتا تے انہاں دا کتا ٹومی؟ ان کا ڈو یو ایون ریئلائز کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ آپ کی عقل کا لیول ہے. اگر میں ریپیٹ کروں تو مجھ پہ الزام لگ جائے گا میں نے آپ کو کتا کہہ دیا ہے. اینڈ یو وانٹ می ٹو ٹیک یو سیریسلی, اور مثال آپ کی اپنے لیے یہ ہے. اینڈ دین دے ریئلائز کہ نہیں کوئی مس فائر ہو گیا ہے. لیکن وہاں پہ ہمیں چین آف مس فائر ملتی ہے, کوئی ایک نہیں ملتا. ریسنٹلی میری ایک ڈبیٹ بھی ہوئی ہے, اس میں اگر آپ نے کو دیکھا ہو کہ مورل کلیمز پہ کس طرح سے ایتھیسٹ ڈیفینس پہ جاتے ہیں, کس طرح سے وہ اپنا ساری پوزیشنز ڈیزرٹ کر کے کہ نہیں بھائی ہمیں تو نہیں پتا, ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہمیں یہ ہمیں وہ وغیرہ بات پہ ختم کر جاتے ہیں. آخری بات کیا ہے کہ میں نے بہت سا ٹائم لے لیا آپ سے, میں آپ سے اجازت چاہوں گا. رحیق المختوم کا ایک جملہ مجھے بڑا ایموشنل کر دیتا ہے. انہوں نے اپنی انٹرپریٹیشن کی ہے قرآن کی آیت کا, بظاہر بانی کچھ اور ہے, جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کیا کمبل کے اوڑھنے والے. آگے کچھ آیات کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ بڑی بھاری ایک چیز آپ پہ آنے والی ہے. رحیق المختوم میں مبارک پوری صاحب نے اس جملے کی انٹرپریٹیشن یہ کی کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کمبل اتار دیجئے, اور اللہ کے رسول نے پھر کمبل اتار دیا. کمبل بین اے میٹافور آف لیونگ ان اے کمفرٹ زون. ایک کمبل اتار دیا اور اگلے ہی کچھ سالوں میں ایک سویلائزیشن کھڑی کر دی. ہم سے پہلے نہ ہم سے بعد کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ 23 سال میں کوئی سویلائزیشن کھڑی ہو. اور 23 سال میں پورے پروفیٹک انٹرپرائز کی بات کر رہا ہوں. 13 سال تو پرسیکیوشن کے تھے. سویلائزیشن کھڑی کرنے کا ٹائم 10 سال کا ہی تھا کہ 10 سال کے اندر ایک سویلائزیشن کھڑی کر دینی. اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کمبل اتار دیجئے. آج یہ آیت جیسے اللہ کے رسول کے لیے تھی, آج ہم امتیوں کے لیے اللہ کا پھر تقاضا ہے کمبل اتار دیجئے. بڑی دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ زہوکا کا ٹائٹل ملا ہے برائی کو کہ یہ پیرشیبل ہے بائی اٹس نیچر. برائی نے پیرش ہونا ہے, لیکن یہ دنیا میں جب بھی کامیاب ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی کہ اچھائی سے طاقتور ہو جاتی ہے, بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ اچھے لوگ کمبل کے کمفرٹ میں چلے جاتے ہیں, خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ, وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ کہ اس کمبل کو اتار کے, جیسے آگے میں نے کہا کہ برک بائی برک, اسٹریٹ بائی اسٹریٹ, ڈرامہ بائی ڈرامہ, گیم شو بائی گیم شو, ہم نے اپنا ملک آزاد کرانا ہے اس لبرل سے, اس ایول سے جو بلیک پلیگ کی طرح ہے. وی سے نو ٹو اٹ, وی سے یس ٹو دی آئیڈیالوجی جس کے لیے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا. ہمارے لیے وہی پاکستان ہے. دیر از نو ادر الٹرنیٹیو, کوئی اور ورژن ایگزسٹ نہیں کرتا. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے. آپ کو مجھے